those that are watching us as well who are joining us in prayer. Sí, Señor. May that fire grow in our midst every day Que to tu the praise fuego of your crezca en glory, nuestros Father. medios, Señor Jesús. And for the blessing of our hearts, we ask it in Jesus' En el mighty nombre de name. Jesús oramos. Amen, church. Amén, iglesia. Amen, congregation. Amén, Hallelujah. Thank you. Please be seated for a moment. Pueden sentarse por un momento. Glory to God. There is a balance that the Bible speaks of, Hay un balance el cual la Biblia nos habla and it's something that I want to emphasize briefly tonight. es algo que vamos a compartir brevemente en esta noche. It's the background of what you see behind me, Es algo de lo que estamos aquí compartiendo aquí atrás. which is an event that occurred in the time of the apostles. Es un evento que ocurrió en el tiempo de los apóstoles. It's one of the biggest problems that the early church ever confronted. Es uno de los problemas que la iglesia primitiva confrontó a su principio. If you read the book of Acts chapter 6, Leemos el libro de los Hechos capítulo 6. you'll see that the very first problem Vamos a ver el primer problema that the church confronted que la iglesia confrontó had to do with the giving of food to the widows in the congregation. tenía el que distribuir comida a las viudas en ese tiempo. You could read for yourself what the issue was Pueden leer ahí mismo, verán cuál era el problema and how the apostles came together y cómo los apóstoles se unieron and solved that problem y resolvieron ese problema with the creation of what we know today as deacons. con la creación de lo que conocemos hoy como diáconos. But then the next big issue that the church confronted Luego el siguiente problema o tema que la iglesia confrontó en ese entonces was much bigger than that. fue mucho mayor que eso. And in fact, it threatened the very message of the gospel itself. De hecho, amenazó el mismo mensaje del evangelio. And it's something that I would like to begin to share with you tonight, Es algo que quiero que compartir con ustedes. because even though the problem that I'm talking about was addressed here, Porque aunque el problema ya había sido presentado allí, lo habían compartido, it was resolved fue resuelto in this chapter of Acts. en este capítulo de Hechos. It is further explained in the epistles of the New Testament. Fue aún explicado aún más en las epístolas del Nuevo Testamento. But even though that happened, Pero aunque eso sucedió, the problem that started here el problema que empezó aquí still exists to this very day. aún existe hasta el día de hoy. And in fact, the history of the church shows us El punto, la historia de la iglesia nos enseña that the majority of the followers of Jesus Christ que la mayoría de los seguidores de Cristo Jesús have been either on one extreme or the other of this issue. ya habían estado ya sea a un extremo o al otro extremo de este problema. And whenever there has been an extreme, Donde han habido extremos, there has been damage done han hecho mucho daño in terms of human soul. en términos del lado humano. Jesus was very clear when he said to us all Jesús fue muy claro cuando nos dijo that the world will believe in him que el mundo iba a creer en él when the world sees how we love one another. cuando el mundo vea que nos amemos unos a otros. It is essential in the teachings of the apostles Es esencial en la enseñanza de los apóstoles that we are to maintain the unity that the Holy Spirit has created. que nosotros debemos de mantener la unidad que el Espíritu Santo ha creado en nosotros. Remember, we didn't create the unity. Recuérdese, nosotros no creamos la unidad, He did. Él lo hizo. It is the unity of the Holy Spirit. Es la unidad del Espíritu Santo. He gave it to us Él nos la dio as a gift como un don. so that when a person comes to Christ, Así que cuando una persona viene a Cristo, he or she is immediately made part of the body of Christ, él o ella ya está siendo parte automáticamente del cuerpo de Cristo. and we're all even and equal in the eyes of the Lord. A mí todos iguales ante los ojos de Dios. So we're supposed to keep united that way, Tenemos que seguir unidos de esa forma, so that when we proclaim the message of the gospel to the world, tanto que cuando presentamos el evangelio al mundo, they will not only hear what we're saying, ellos no solamente van a escuchar lo que decimos, but they will look at us pero nos van a ver and they'll see how we live y verán cómo vivimos and how we
treat each other, y cómo nos tratamos unos a otros, which will bear witness of the message that we bring. los cuales harán testigos del mensaje que traemos. And together, those two things, Y juntos estas dos cosas, our message nuestro mensaje and our lives as the church, y nuestras vidas como iglesia, form a powerful witness forman un testigo poderoso that the Holy Spirit will que el use Espíritu Santo va a usar to convict the hearts of those who don't know para traer Christ. convicción a aquellos corazones que no conocen a Cristo. How many understand the importance of the unity then? ¿Cuántos entienden entonces el mensaje de la unidad? Absolutely. Jesus also warned us Absolutamente, Cristo nos advirtió that a house divided against itself que una casa dividida entre sí cannot stand. no puede permanecer. So if we're divided, Así que si estamos divididos, if we disobey the command given by the Apostle Paul, si desobedecemos el mandato dado por el apóstol Pablo, by the authority of the Holy Spirit, por la autoridad del Espíritu Santo, where he commands us to preserve the unity of the Spirit donde Él nos ordena preservar la unidad del Espíritu in the bond of peace. en el vínculo o en el lazo de la paz. In other words, we must always be at peace with each En other. otras palabras, tenemos que estar en paz unos con otros. We must never have a grudge against each No other. tenemos que tener mal así, estar molestos unos con otros. We must never allow the sun to go down on our anger with one another, Nunca dejemos que el sol se ponga en nuestra ira. because that's the bond of peace. Ese es el vínculo de la paz. And if we keep the peace, Y si mantenemos la paz, we keep the unity. mantenemos la unidad. And if we keep the unity, Si mantenemos la unidad, we keep the power. mantenemos el poder. The power of the Spirit of God, El poder del Espíritu de Dios which is the only power that can redeem the lost. es el único poder que puede redimir a los perdidos. It's the only power that can heal the sick. Es el único poder que puede sanar al enfermo. It's the power that does miracles and signs and wonders Es el poder que hace milagros y señales to confirm the message that we proclaim. para confirmar el mensaje que proclamamos. Where the church is at peace with one another Donde la iglesia está en paz unos con otros, and seeking God buscando a Dios in spirit and truth, en espíritu y en verdad, there is power. hay poder. Mighty, real power. Verdadero poder. Power that will do things that we haven't even imagined. Un poder que todavía ni podemos imaginar. But the moment we allow discord in our midst, Pero en el momento que dejamos que esto pase en nuestros medios, the very second that we get angry at somebody en el momento que nos enojamos contra alguien and we keep the anger, y guardamos ese enojo, the Spirit of God gets quenched el espíritu viene y se apaga, because the unity is being compromised. porque la unidad ha sido comprometida. The house is being divided, La casa está siendo dividida. and Jesus said it can't stand. Jesús dice que no va a permanecer. So you and I do not have the luxury Así que tanto usted como yo no tenemos el lujo of keeping anger inside de ourselves, mantener esa ira dentro de nosotros, because it hurts everybody, porque va a herir a todos los demás. not just you who have it, No solamente usted que tiene esa ira, or I, God forbid, if I have it. o yo si yo la puedo tener, It infects everybody, afecta a todos and it damages everything. y va a dañar todo. And that's why you have the story in the Old Testament Por eso tenemos la historia en el Antiguo Testamento of Achan, de Acán, who one man, Un just hombre. one guy. Well, obviously his wife apparently was in aparentemente su it with him, esposa estaba de acuerdo con él, based on the story, de acuerdo a la historia, but because of that one family pero por una familia that broke the command of God, que quebrantó el mandamiento de Dios, the entire nation of Israel lost its battle. toda la nación de Israel perdió la batalla. Just takes one. Tomó uno. And you may think, well, that's not fair. Well, guess what? That's the way God established it. Amén. Usted pensará, esto no es justo, pero así fue como Dios lo estableció. So we have to be very cautious not to let that happen. Así que tenemos que tener mucho cuidado y no dejar que eso suceda. That's why husbands and wives must never go to bed angry at each other. Por eso esposo y ever. esposa nunca deben de ir enojados a la cama unos con otros. You don't know what you're doing when No that saben lo que están happens. haciendo. The Spirit of God will get grieved and pull back His El Espíritu protection. de Dios se va a entristecer y va a levantar su protección. And the enemy will come in like a Y el flood enemigo va a entrar como un diluvio, just because somebody has been stubborn porque alguien ha sido cabeciduro and doesn't want to humble y no themselves. se quiere humillar. Same thing in the church. Lo mismo en la iglesia, Same thing in a friendship. también una amistad, In any relationship. en cualquier relación. Anger that's unresolved La will ira lead que- to defeat. La ira que no ha sido resuelta va a llevar a una derrota. How many receive that in ¿Cuántos Jesus' reciben name? esto en el nombre de Jesús? Well, the early church faced its problem here.
También la iglesia primitiva enfrentó ese problema aquí. A serious problem that led to fighting and contention. Algo que causó contienda y pelea. With the apostles still alive. Y mientras aún vivían los apóstoles. And even after this issue was dealt with and fixed. Y aún después de que esta situación se trató y se arregló. By the authority of the men that God had left in charge of the church. Por la autoridad de los hombres que fueron dejados por Cristo para dirigir la iglesia. There were some Christians who refused to submit. Habían cristianos que no querían someterse. And they kept on with their false teaching. Y seguían con sus falsas enseñanzas. You see evidence of that. Vemos evidencia de eso in almost all the epistles. En todas las epístolas. Where Paul is correcting. Donde Pablo está corrigiendo. Mostly this. La mayoría de veces esto. Well, what's going on? I'm going to introduce it for a few minutes. Vamos a introducirlo por unos momentos. And we'll pick it up again on Sunday. Y seguiremos con esto el domingo. The problem was. El problema era. As you can read here. Dicen ahí. That some believers. Algunos creyentes o hermanos. Christians. Algunos cristianos. Keep that in mind. Mantenga eso en mente. We're not talking about unbelieving people. No estamos hablando de la gente de los incrédulos. No. Certain men came down from Judea and taught the brethren. Dice que algunos hermanos que venían de Judea le enseñaban a los hermanos. Yep. And what were they teaching? ¿Qué enseñaban? They were saying that unless que a menos que everybody who followed Jesus, que todo aquel que siguiera a Jesús, here it says, must be circumcised, dice, tenía que ser circuncidado according to the custom of Moses. De acuerdo al rito de Moisés. They were teaching Ellos enseñaban that those people que esas personas were not saved. no podían ser salvos. See for yourself. Léanlo. Now, when we read the word circumcision, Cuando nosotros hablamos de la palabra circuncisión, we think about, of course, the physical act pensamos de un acto físico that God commanded Abraham que Dios le mandó a Abraham and that he established as a law for Israel. y que él estableció como ley para Israel. And yes, it is. Y lo es. But over time, Pero aún a través del tiempo, the word circumcision acquired a broader meaning. la palabra circuncisión se extendió aún más en su significado. It came to symbolize the entire law. Llegó a simbolizar toda la ley. So to be circumcised in the language of the first century En el ser circuncidado en el lenguaje del primer siglo, wasn't only the physical action no era solamente el acto físico that is performed on men. que se le hace a los hombres, por supuesto, It also indicated those pero también indicaba a aquellos that followed the custom of que Moses, seguían el rito de Moisés, that followed the law of que Moses, seguían la ley de Moisés, what's known as the Torah. que es conocido como el Torah. And even to this very day, my Y brethren, hasta aún hoy día, hermanos, you have people who are, I hate to use the word, but it's true. vamos a usar la palabra, pero no me gusta usar la palabra, pero es verdad. They're unlearned, No han aprendido, uninstructed, no han sido instruidos or badly instructed o han sido mal instruidos with regards to our relationship to the law of que Moses de acuerdo a la ley de Moisés, as followers of Jesus Christ. como seguidores de Cristo Jesús. What do we do with this? ¿Qué hacemos con esto? Are we supposed to follow the law? ¿Estamos supuestos a seguir la Are ley we not? o no? And I'm telling you, some of you, if I were to ask you, some of you would have your opinions as well. Algunos, si yo les preguntara, tendrían su propia opinión también. On the internet, you see a ton of stuff En going el on. internet uno va a ver cosas ahí. So what is the teaching of Scripture? Well, ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura? Paul understood Pablo entendió that the word circumcision was more than just the action. que la palabra circuncisión era mucho más allá que el acto. Because in Galatians, Porque en Gálatas, he said, él dijo, if you become circumcised, dice que si se circuncidan, Christ will profit you nothing. dice que de nada os aprovechará Cristo. How many are seeing this tonight? ¿Cuántos ven esto aquí en esta noche? How many hear me out there? ¿Cuántos me escuchan? Every man who becomes circumcised is a debtor to keep the whole law. Dice que todo hombre que es circuncidado está obligado a guardar toda la ley. So there you have again that connection between circumcision and being a follower of the Esta Torah. conexión de estar circuncidado y de seguir toda la ley del Torah. So what he's saying is if you choose to follow the law of Y Moses si él dice que si quiere seguir la ley de Moisés as a follower of Jesus como Christ, seguidor de Cristo Jesús, Christ will profit you nothing. que nada le va a aprovechar
Cristo. That's huge. Eso es grande. We're not talking about the law of man. No estamos hablando de la ley del hombre. Forget that. Olvídese de eso. The laws of the Pharisees, La de los fariseos. all that. No. This is the law. Esta es la ley. This is the Torah. Esto es el Torah. And then he goes on to add Y luego añade, that those who are following the Torah, los que están siguiendo el Torah, as followers of Jesus, como seguidores de Cristo, and teaching what we just saw, y enseñando lo que acabamos de ver, that if a person doesn't follow Torah, they will not go to heaven. que si las personas no siguen el Torah no van a ir al cielo. Paul says, Pablo dice, you have become estranged from Christ. ustedes se han desligado de Cristo, Estranged means separated. se han separado. You become separated from Christ. Se separa de Cristo, dice. You who attempt to be justified by law, Lo que por la ley se justifican, you have fallen from grace. han caído de la gracia. You teach this on the internet, you're going to have 1,000 people responding. No, that's Usted va a not enseñar true. esto en internet y va a ver esto It no es is. verdad, que esto y lo otro. It is true. Es Because cierto, the works of the law will save no one. porque las obras de la ley no va a salvar a nadie. How many received that tonight? ¿Cuántos reciben eso en esta noche? When the Bible says salvation is not by works, Cuando la palabra nos dice que la salvación no es por obras, it specifically mentions the works of the law. específicamente habla acerca de las obras de la ley. And it even says that even those who try to keep the law could not. Y aún dice que aquellos que tratan de mantener y guardar la ley no lo pueden hacer a plenitud. Because if you break even one of the laws Porque si rompes siquiera uno de los mandamientos of the Torah, del Torah, the Bible says la Biblia dice, you're guilty of all of it. eres culpable de haber quebrantado todos. Nobody could live that. Nadie puede hacer eso. There was no one on earth who could live that perfectly. No había Nobody. nadie en este mundo que pudiera vivir así. Even Perfecto. though good and holy men of God, Y aún los buenos santos hombres de Dios, Job, for example, Job, por ejemplo, and others like him, y otros como él, you see that they messed up. veo que cometieron, que You cayeron, see cometieron that errores. eventually they did something. Eventualmente hicieron algo. David, a man after God's own heart. David, el cual tenía el corazón de Dios. Look what he did. Mira lo que hizo. And others, so on. Solomon, Salomón, the wisest man other than Jesus in the whole aparte de, history of humanity. aparte de Jesús, el hombre más sabio de la Look what tierra. he did. Ven lo que como él hizo. And just go down the list. Y vamos de la lista. No one could keep the law perfectly. Nadie podía mantener la ley perfectamente. That's why God established Es por eso que sacrifices. Dios estableció sacrificios. So that when a person broke the law, Para que cuando una persona rompiera la ley, they would bring an animal, traía un animal and the blood of that animal would cover the sin. y la sangre del animal cubriría el pecado. But there was sin. Pero había pecado. And there was constant killing of animals. Y Constant. siempre había algo constante de matar animales. Because everybody sinned. Porque todos pecaban. The law is perfect. La ley es perfecta. The law is good, the Bible La ley es says. buena, dice la Biblia. The law is holy. La ley es santa. But the law was given Pero la ley fue dada to show humanity para enseñar a la humanidad how impossible lo imposible que es, it is lo imposible que for es human beings para el ser humano to perfectly obey God. perfectamente obedecer a Dios. We can't. No podemos. All have sinned. Todos somos pecados. So we're going to be seeing today and on Sunday Vamos a ver hoy el domingo that God, the law was our teacher que la ley fue nuestro maestro, to show us how much we needed a Savior. que nos muestra cómo necesitábamos un Salvador. That was the purpose of the law. Eso fue el propósito de la ley. It was never meant to be, Nunca fue para ser and it can never be, y nunca podrá ser a way of salvation. una manera de salvación. That's what Jesus is for. Para eso está Jesús. How many praise God for the Savior? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el Salvador? You see, He kept the law. Él mantuvo la Oh, ley. yeah. He was perfect. Él fue perfecto. He stood in front of His enemies. Él se paró en medio de sus enemigos. And He said, which of you condemns me of sin? ¿Y cuántos Here. ustedes? I'm right here. Él pregunta, ¿quién Tell de me. ustedes me condena de pecado? Nobody could. Nadie pudo. He never broke the law. Not once. Nunca rompió la ley. Only He. Solamente él. And when He died on Calvary, Y cuando murió en la cruz del Calvario, that goodness esa bondad, became available to you and me. esa bondad y esa perfección se puso disponible para todos nosotros. Now, in Christ, Ahora en Cristo, God looks at us Dios nos mira as if como si we had never sinned. nunca hemos pecado. Amén. Oh. I'm saying this and people are just like, you La don't know gente, what that. You don't ajá, know.
He looks at every time you ask God to forgive you for whatever mess or sin, Cada vez que whatever. alguno pedimos perdón a Dios por algún pecado que hayamos cometido, the blood of the Savior washes us dice que la sangre del Salvador nos lava so beautifully tanto en hermoso that God not only forgives your sin, que Dios no solamente perdona nuestros pecados, He forgets you ever did it. dice que se olvidó como que si nunca existió. It's incredible. He forgets. Él se olvida. God is God. How could He forget? Dios Right? es Dios, entonces ¿cómo va a olvidar? Because He's God. Porque Él es Dios. And He said, I cast your sins behind my back. Él dice que yo he hecho mis pecados atrás, tus pecados Because of atrás. Jesus. Por Cristo, That is the gospel of grace. ese es el evangelio de gracia. That it is not by the works of the law, No es por las obras de la ley, but by faith in Jesus Christ, sino por la fe en Cristo Jesús, that we are saved, que somos salvos that we're going to heaven. y que vamos al cielo. But in this time, Pero en este tiempo we see people who were out there trying to teach the opposite. veamos personas que han tratado de enseñar lo opuesto. And notice what the apostles say as we close tonight. Y cerramos en esta noche cuando dice, The apostles write a letter los apóstoles escriben una carta to all the churches that have been affected by this false teaching, a todas las iglesias que habían sido afectadas por esta falsa enseñanza, that you need to obey the law to go to heaven. que necesitan obedecer la ley para ir al cielo. The apostles say, we have heard El apóstol dice, hemos escuchado that some who went out from us, que algunos que salieron de ¿sí? nosotros, believers, creyentes, have troubled you os han inquietado, dice, with words, con palabras, unsettling your soul. perturbando vuestras almas. There are people in churches that if they teach wrong, Hay personas en las iglesias que si enseñan mal, they're going to hurt you. los van a herir, They're going to mess you up. los van a dañar. And if you listen to the wrong teacher, you're going to be brought down low. Amén. Y si vas a escuchar a un maestro erróneo, te va a llevar con él para abajo. Look at that. They were troubled. They were unsettled. Dice que estaban inquietos y perturbados, What were they teaching? You must be circumcised and keep the law. There it is. enseñando que se circuncidaran y guardaran la ley. And the apostles say, to whom we gave no such Y los command. apóstoles dijeron a los cuales no dimos tal orden. So anybody you hear on the internet telling you have to worship on Sabbath. Así cualquiera que viene en internet y dice tienes que adorar los sábados, And if you don't worship on Sabbath, that doesn't count. y si no adoras los sábados, eso no cuenta. You're a pagan and on and on. Eres un pagano. Or if you don't keep the dietary laws of Leviticus, Y si no mantienes las leyes dietéticas de Levíticos, you're not going to heaven. no vas al cielo. Look what you're facing. Miren lo que estás confrontando. What they faced in the first Lo century. que enfrentaron el primer siglo. And it's still happening. Y aún pasa hoy. And there are still Christians getting messed up. Y hay cristianos que se confunden aún. I get phone calls all the time. Todos los días llegan las llamadas por teléfono. This brother said this on the internet. Este hermano Oh me my dijo God. esto en internet. Pastor, are we wrong? Pastor, estamos Pastor, equivocados. we're supposed to be on Saturday, not Estamos los Sunday. sábados, no los domingos. Pastor, and you hear fear in Y their ahí voice. escucha temor en sus voces. Of course you do. Claro Look, que sí. that teaching troubles, Esa enseñanza perturba. scares people. Dicen, ciega a las personas. Don't be scared. No tenga temor. That's not the gospel. Ese no es el evangelio. You've received the gospel. Reciba el evangelio. Our trust is in Jesus Nuestra Christ. confianza está en Cristo. We have no need to fear, No tenemos necesidad de tener temor. no matter who comes teaching what. No importa quién enseña qué. Take yourself to the Word of God Llévese, vaya con usted a la palabra de Dios. and stand firm in the freedom of the gospel Y of manténgase Jesus. firme en la palabra de Cristo. Now listen, there is something we need to do. Algo que necesitamos hacer. Yes, there is. Así. Now we have some Christians who go the other way. Hay otros cristianos que van hasta el otro extremo. I heard a teacher once say Un maestro una vez dijo that when the apostles said what they're going to say now, que los apóstoles, lo que quisieron decir los apóstoles que vamos a decir ahora, I mentioned it on Sunday. lo mencionamos el domingo. Some of you asked me questions like you never heard this before. Algunos me Okay, preguntaron thank you. como que gracias por hacérmelo Thank you saber. that I can help clarify. Gracias porque les ayudo a clarificar. But I've heard people say what the apostles are about to say now, Lo que los dijeron los apóstoles that they were compromising, estaban comprometiéndose, that they were wrong, estaban equivocados. that the apostles should have done nothing. Que los apóstoles no debieron de haber hecho nada. Because Christians are so free. Porque los cristianos son tan libres. We can do whatever we want to. Podemos hacer lo que querramos.
We can go hang out in bars and go to Podemos ir a places of los bares, sin lugares de and pecados. drink and como, y beber oh, y- we're free, hey. Somos libres. And women can wear clothing that shows their bodies. Y hermanas pueden vestir ropa que puede enseñar sus cuerpos. And men can talk curse words. Los hombres pueden hablar palabras I'm a believer. Who cares? sucios ahí. Hey, God cares. Dios le importa. Because even though we don't follow the law of Moses to find salvation, Porque aunque no sigamos las leyes de Moisés para la salvación, there are some things that God demands ahí hasta hay algo que Dios demanda of us who follow Christ. de nosotros que seguimos a Cristo. I'll show you again what I mentioned on Sunday. Here you Vamos go. a ver. And we'll pick it up here on Sunday. Next Seguimos Sunday ahí el coming up. domingo. There you go. Every person who is in Jesus Christ, Cada persona que sigue a Cristo Jesús, whoever was que siguió, in Christ, que estuvo en Cristo, whoever will be in y Christ, cualquiera que esté en Cristo, must obey this. tiene que obedecer esto. Period. Punto. These are the only things that the church is responsible before God Esta es una de las únicas cosas que la iglesia está comprometida ante Cristo por eso. to obey. Para obedecer And to break this y quebrantar esto is to sin against God. es pecar contra Dios. Is to hurt your spirit. Es para herir al Espíritu. It's to grieve the Holy Spirit. Es para entristecer al Espíritu Santo. It's to place you separated from God. Es para separarnos de Dios. There you go. You know how many Christians do this? ¿Saben cuántos cristianos hacen esto? A lot of them. Muchos. Mostly out of ignorance. La mayoría por ignorancia. Because their chief pastors have never taught them this. Porque sus pastores o sus líderes nunca les han enseñado esto. By God's grace, Por la gracia de Dios, I do. Dios lo haré, el pastor. So read this carefully. Veamos eso. For it seemed good to the Holy Spirit. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Sorry, let me go backward here. It seemed good to the Holy Spirit and to us. Y a nosotros, Here we go. There you go, right here. To lay upon you no greater burden than these necessary things. dice, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Write it down, memorize it, Escúchalo bien, follow it, live it. escríbalo, Don't léalo, sígalo, Don't ignore it. no lo ignore, Because this you got to do, and so do I. porque esto lo tiene que hacer usted y yo también. Abstain. In other words, don't do this. No hagan esto, absténganse de esto. Abstain from things offered to idols. Los sacrificados a ídolos, Abstain from blood. de sangre, Abstain from things that are strangled. de ahogado. Oh, Puerto Rico's in trouble. No, boy. Puerto. Shoo, Puerto Rico está más en problema que otra cosa. Santo Dios. ¿Se acuerdan de la pobre gallinita? La gallina. Remember this? Que la cogían y la hacían así contra la pared. ¡Pa! Y la pobre estaba llena de sangre. La cortaban así, la cocinaban así. I'm talking to Puerto Ricans here. If you don't know what I'm talking about, you never experienced it. They would kill chickens by breaking their Estaban a necks las like gallinas this, así en esas culturas. smashing them ahí. against the wall, and then cooking the chicken with the blood in it. Cocinaban la gallina ahí con la sangre ahí. Yeah, exactly. And these are people that had no idea Y esas eran personas que no tenían idea that by doing that, que al hacer eso they were sinning. estaban pecando. Look what it says. Things strangled. Y las cosas estranguladas. You can't eat that. No puedes comer eso. You can't cook that. No puedes cocinar eso. God does not want us eating blood. Dios no quiere que comamos sangre. I still see people going like, wow, yeah, that's right. And finally, abstain from Y abstenerse de sexual immorality. inmoralidades sexuales, dice. And if you do these things, Si hacen estas cosas, you will do well. harás bien. Do you see the Sabbath up there? Vean el sábado ahí. Does it say if you must keep the Sabbath day? Dice Yes que or no? tienes que mantener el sábado ahí, sí o no. Read it. Did the apostles say you must keep the Sabbath? Los Yes or no? apóstoles dicen tienen que mantener Is el it on sábado, the sí o no. list? It's not. No. Does it say you must be circumcised? Dice tiene que ser circuncidado. Nope. No. Does it say you have to wear the prayer shawl? Dice que te Nope. mantener ese velo de oración. Or use the trumpets? Usar la trompeta. No. None of it. Nada de eso. If you want to use it, Si lo quieres usar, perfectly fine. perfectamente bien. Enjoy it. Gózalo.
but it's not going to get anybody to heaven. pero no te va a llevar al cielo. And it's not going to make you more spiritual than the person who doesn't want to use it. Y no te va a hacer más espiritual que la persona que no lo quiere hacer. We don't judge each other. No juzgamos a otro. We love each other. Amamos unos a otros. And if my sister's wearing the shawl, beautiful. Mi hermano está usando ahí su manto de oración, bella. And if one day I walk in here with my kippah and my prayer shawl, Y si un great. día yo vengo aquí con mi kipa y mi manto de oración, bien. Fine with me. I choose. Está bien, yo escogí. But because I want to, Porque como yo quiero, doesn't mean that I'm going to tell you better wear it. les voy a decir a ustedes que lo usen también. Because we're free in Christ. Porque somos libres en Cristo. And all we have to obey is this. Lo único que tenemos que obedecer es esto. As they say in my generation, Me dice en mi generación, to be continued. para continuar. Let's all stand, church. Puestos de pie, congregación. Some of you have to go home and change and empty out your refrigerators. Right? Algunos tendrán que ir a vaciar la nevera. Don't be so scared. If you have a strangled chicken in your fridge, throw it out. A mí, si tienes ¿sabes? un pollo ahí que lo ahogaron, I'm bótelo. serious. If you have morcilla at home, blood sausage, Si tiene blood pudding, esta morcilla out. afuera, Don't eat that stuff. no coman eso. Because that's the one thing left over from the law that we have to follow. Que seguir algo de la ley, vamos a seguir eso. No blood. No sangre. And if you like your steak rare, Y si le gusta su carne así media cocinada, oh, here we go. If you like your meat that the blood is still esa in it. carne ahí que la sangre está ahí Some people corriendo. do. I've seen that. I've seen people that eat Y the yo he visto meat. gente que la comen así. It's red. You see all the blood. Y toda la sangre. Oh, they ahí. like it that way. Le gusta el juguito de la sangre. Well, you better change your diet, mister. Tiene que cambiar esa dieta ahí, Because we cannot eat blood. porque no podemos comer sangre. So the Bible says, La Biblia lo dice. the life of the flesh is in the blood. Dice que la vida de cada ser viviente está en la sangre. Amen. So go home, and if you have to clean your refrigerator, clean it. Tiene que limpiar la nevera, límpiela. Jehovah's Witnesses take it to the other extreme. Los testigos de Jehová lo llevan al extremo. They think that getting a transfusion of Ellos blood piensan que tener una transfusión is the same thing as eating es blood. lo mismo que comer sangre. No, it is not. No lo es. Transfusions give people life. Una transfusión le da vida a la gente. Eating, you're putting it in your mouth and sucking it and tasting it. De Good. probarla y comer la sangre ahí. No, we don't do that. No hacemos eso. And anything idolatrous, we don't have. Todo lo que sea de idolatría no tenemos. If anybody has una virgen de caridad somewhere at home escondidita, Tienen estas get rid of estatuas. her now. Sácase de eso ahora. Get rid of it, all that stuff. All these little idols and statues and oh, but this was abuela's little statue. I don't care if La it was abuelita, great la grandma's estatua statue. de la abuelita. Out. Fuera. Because no idolatry. Nothing. Idols are out. Anthony. El vaso de agua. Yeah, all that stuff. How many received the word tonight? ¿Cuánto recibe la palabra en esta I noche? said, how many received this word ¿Cuánto tonight? recibe la palabra en esta noche? How many can join me and say, Lord, your word is Tú eres life? digno, Señor, Come en on, esta your noche. word is Aleluya. life. Tu palabra Father, es vida. I thank you for everyone who's here tonight and for those who are Gracias, watching Señor, this por los long que nos vemos, distance. Señor Jesús. Thank you for the opportunity to Gracias por la share oportunidad your de word. compartir tu palabra. My God, with such a beautiful, loving audience that receives your word with Recibimos hunger tu and palabra, desire. Señor. May this word bear good fruit in all of us, oh God, as we dismiss from this house until we gather again on Thursday morning Hasta el jueves por for la mañana morning prayer. para la oración matutina. We ask you, God, that your protection be with all of us. Protección sea con todos. Deliver us from evil and from the evil one, Líbranos del mal y del maligno. and take us with the blessing of the Father, Llévanos con la bendición del the Padre, Son, del Hijo, and the Holy Spirit. Espíritu Santo. And all God's people say, El pueblo de Dios dice. Amen. Love you all. God's peace.